वेलकम माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2019 का सॉल्व पेपर फर्स्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट उर्दू पार्ट बी और पार्ट ए में जितने भी सवालात आए हुए थे उसको देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। 2019 में जो सवालात आए थे उर्दू सब्जेक्ट में 35 मार्क्स का, पहला सवाल ये है, एक नंबर में जो दिया हुआ है, दर्जा झेल सवालातों में से किसी 5 के जवाब दीजिए। हर जवाब एक मुकम्मल जुमले में होना चाहिए। एक नंबर सवाल, वो मिर्ज़ा जहांगीर की आदात अतूर से मुतमईन ना थे। ये कोटेशन है। मिर्ज़ा जहांगीर कौन थे, वह से यहाँ कौन मुराद है? तो जवाब होगा मिर्ज़ा जहांगीर अकबर शाह शानी के मंजिले बेटे थे। वह से यहाँ मुराद रेजिडेंट स्टेन साहब हैं। 2 नंबर सवाल, ना जाने इसको बादशाह से क्यों दिली नफरत थी। यहाँ बादशाह से कौन मुराद है, बादशाह से किसको नफरत थी? जवाब होगा यहाँ बादशाह से मुराद शाह आलमगीर शानी है। इनके वजीर गाजिउद्दीन को इनसे दिली नफरत थी। 3 नंबर सवाल, निसाब में शामिल मौलाना आज़ाद का मकतूब कब और कहाँ लिखा गया? जवाब होगा निसाब में शामिल मौलाना आज़ाद का मकतूब मोरका 14 जून 1943 ईस्वी को किला अहमद नगर के जेल में लिखा गया। नेक्स्ट सवाल, इस नगरी में कभी मौसम बदलता ही नहीं। ये कोटेशन है। ये जुमला कहाँ से लिया गया है, यहाँ किस नगरी की तरफ इशारा है? ये जुमला गुब्बारे खातिर के एक खत से माखूज है। यहाँ अहमद नगर किले की तरफ से इशारा है जहाँ मौलाना आज़ाद को कैद किया गया था। नेक्स्ट जो है, दिल्ली कॉलेज में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के किसी 2 अहम मकतब के नाम बताए। जवाब होगा दिल्ली कॉलेज में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के 2 अहम मकतब नज़ीर अहमद और मुंशी ज़कीउल्लाह काबिल ज़िक्र है। नेक्स्ट, मौलाना मोहम्मद अली की खाका रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब किस किताब में शामिल है? जवाब होगा रशीद अहमद सिद्दीकी के शाहकार तसनीफ़ गंज हाय ग्रहनमाया में शामिल है। नेक्स्ट, बोरियाए बोर्ड और श्री सुलमा को यकसा समझने वाले की मौत आखिर क्या शहादत देती है? इस इबारत के खालिक कौन है? यहाँ किसकी मौत का तज़किरा है? जवाब है कि इस इबारत के खालिद रशीद अहमद सिद्दीकी है। यहाँ मौलाना मोहम्मद अली की मौत का तज़किरा है। नेक्स्ट जो सवाल है, गुलदस्ता साल जब हम यहाँ लाए गए थे तो मौसम था बरसात, जाड़ा, गर्मी, खज़ा। जवाब होगा ऑप्शन अलिफ बरसात का मौसम था। 2 नंबर सवाल है, इनमें से कौन मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे? जवाब होगा जीम नज़ीर अहमद। मजमून निगार किस इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, इसकी इब्तिदा किसके कौल से हुई? तो जवाब होगा ऑप्शन अलिफ सकरात। नेक्स्ट सवाल है, मजमून इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का नफ्स मजमून क्या है? जवाब होगा बे सब्र व तहम्मुल। अगला सवाल, ज़गीम दकारता हुआ निकला कछार से। मोहम्मद अली जौहर की तारीफ में रशीद अहमद सिद्दीकी के तहरीर किरदा खाका मौलाना मोहम्मद अली मज़कूरा ये मिसरा दरअसल किसकी तख्लीक है? तो जवाब होगा अलिफ अनीस साहब की है, ऑप्शन अलिफ। अगला जो सवाल है 3 नंबर में, शर्त जीने की लगा दी मुझे मरने ना दिया।
मिसरा उला लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए और शायर का नाम बताए। मौका यास कभी तेरे नज़र ना दिया, शायर का नाम परवेज शाहिदी है, इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, नजम फाख्ता की आवाज़ का पहला शेर तहरीर कीजिए। जवाब होगा आज तो फाख्ता की नरम आवाज़ है कुछ इस तरह, घर के सोजो वो गुजार। नेक्स्ट, फैज अहमद फैज का ताल्लुक किस सरजमीन से था? निसाब में शामिल फैज की नज़म का उन्वान तहरीर कीजिए। फैज अहमद फैज का ताल्लुक सियालकोट पंजाब से था। अगला सवाल, निसाब में शामिल फैज का नज़म का उन्वान दर्द आएगा दबे पाओ में शामिल है। असगर गोंडवी कब और कहाँ पैदा हुए? 1 मार्च 1884 ईस्वी में गोरखपुर में पैदा हुए थे। पाँच नंबर जो सवाल है, निसाब में शामिल गज़लों से अपना पसंदीदा कोई एक शेर तहरीर कीजिए। जवाब होगा मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। 6 नंबर सवाल, इंसान कहाँ है, किस घर में गुम है? दर्जे बला मिश्रा का ताल्लुक किस ज़न्फ से सुखन से है? इसके खालिक का नाम बताए। ये जो है इसका ताल्लुक जो है रुबाई से है। इस रुबाई के खालिक का नाम जोशमले आबादी है। अगला जो सवाल है, नजम इंसान और बज़्म कुदरत इकबाल के किस शायरी मजमुआ में शामिल है? इसका जवाब होगा अलिफ बंगे दरा। 2 नंबर सवाल है, डैश का असल नाम सबीर हुसैन खां था। इसका जवाब होगा ऑप्शन दाल जोशमले आबादी का असल नाम सबीर हुसैन खां था। 3 नंबर सवाल, इस आबाद खराबे में किसकी खुद नवेस्त सवाने हयात है? जवाब होगा बे अख्तरुल ईमान। नेक्स्ट, जानिसार अख्तर के लिखे हुए क़तात के मजमूए का नाम बताइए। खाके दिल, ऑप्शन बे होगा। शायरी मजमुआ बरगे ने के खालिक का नाम क्या है? नासिर काज़मी अलिफ, इसका जवाब होगा। उर्दू के किसी 2 इब्तदाई ड्रामा निगारों के नाम बताएं। जवाब होगा इब्तदाई ड्रामा निगारों में नशरुवाह जी, महरुवाह जी आराम और मौलवी सैयद अबुल फजलुल फैयाज के नाम से जिक्र है। 2 नंबर सवाल, ड्रामा एक था राजा के किसी 2 अहम किरदार का नाम बताए। जवाब होगा ड्रामा एक था राजा के 2 अहम किरदार सिंदबाद और हातिम ताई। नेक्स्ट जो सवाल है, ड्रामा एक था राजा का मौजू क्या है? जवाब होगा इस ड्रामे का मौजू हुकूमत की नाअहली और नाम व नेहाद जमहूरियत पर तंज है। 4 नंबर सवाल, इतनी खामोशी ठीक नहीं, कुछ तो कहिए। इस जुमले के मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है? इस जुमले के मुतकल्लिम वज़ीर है और मुखातिब राजा है। अगला सवाल 6 नंबर जो है, डैश ड्रामा के इजाए तरकीबी में से एक है। जवाब होगा जीम तसादुम। दरबारी राजा का डैश जन्म दिन मनाते हैं 28वां, ऑप्शन दाल होगा इसका जवाब। लफ्ज ड्रामा किस जुबान से मुस्तक है? तो यूनानी, जवाब होगा अलिफ बे, ऑप्शन बे इसका जवाब होगा। अगला सवाल, उर्दू अदब की दुनिया में ज़फ़र ओगानवी किस हैसियत से पहचाने जाते हैं? जवाब होगा ज़फ़र ओगानवी शायरी, अफसाना निगार, मुहक्किक और नक़ाद की हैसियत से जाने जाते हैं। 2 नंबर सवाल, मुमताज़ मुफ्ती का असल नाम क्या था? इनका असल नाम
مفتی ممتاز حسین اور کلمی نام ممتاز مفتی ہے۔ 8 نمبر جو سوال ہے، بچپن میں تصدیق آپا کو کس نام سے بلاتا تھا؟ تو جواب ہوگا بے۔ نیکسٹ جو ہے، افسانہ بے وزنی میں راوی کا بہو کا نام سعدیہ، آپشن بے اس کا جواب ہوگا۔ ظفر اوگانوی کا آبائی وطن صوبہ ہے؟ تو جواب ہوگا آپشن بے، بہار میں۔ نیکسٹ جو سوال ہے، میرے لال تمہیں معلوم نہیں اس کے اندر تو آگ ہے، یہ کوٹیشن ہے، اس جملے کا متعلق کون ہے؟ اماں، آپشن جیم ہوگا اس کا جواب۔ 9 نمبر سوال، کسی ایک کا جواب ایک مکمل جملے میں دیجیے۔ پہلا جو سوال ہے، علی گڑھ تحریک کے سب سے بڑی دین کیا ہے؟ جواب ہوگا علی گڑھ تحریک کے سب سے بڑی دین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام ہے۔ 2 نمبر سوال، ترقی پسند تحریک کے روح و رواں کون تھے؟ جواب ہوگا ترقی پسند تحریک کے روح و رواں سجاد ظہیر تھے۔ نیکسٹ جو سوال ہے 10 نمبر، درج ذیل میں سے ہر ایک کی صحیح جواب انتخاب کیجیے۔ روشنائی کس کی تخلیق ہے؟ آپشن الف ہوگا سجاد ظہیر۔ 2 نمبر سوال، سر سید علی گڑھ تحریک کے دوران رسالہ جاری کیا تھا؟ تو آپشن بے ہوگا تہذیب الاخلاق۔ نیکسٹ، خالی جگہ ایک ترقی پسند شاعر تھے؟ تو آپشن الف ہوگا فیض احمد فیض۔ اگلا جو سوال ہے، منشی پریم چند کا افسانہ خالی جگہ ترقی پسند تحریک کا نقیب کہلاتا ہے؟ آپشن جیم ہوگا کفن۔ پارٹ اے میں 2019 میں جو سوالات آئے تھے اس کو دیکھیں گے۔ پہلا جو سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کے نثر نگاری کا مختصر جائزہ لیجیے۔ 2 نمبر سوال، پھول والوں یا کر کے دیا ہوا ہے، پھول والوں کی شعر کے حوالے سے شاہ عالمگیر ثانی کی قتل کا واقعہ بیان کیجیے۔ 2 نمبر، زندگی اور وجود کے جس گوشے کو دیکھیے قدرت کے کرشمہ سازیوں کے ایسے ہی تماشے نظر آئیں گے۔ اسی میں سوال ہے، عبارت بلاس کے تعلق سے مولانا آزاد نے اپنے مکتوب میں جن کرشمہ سازیوں کا ذکر کیا ہے انہیں اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ یا مولانا ابوالکلام آزاد کے حالات زندگی سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ 3 نمبر سوال، نرنگ خیال کے حوالے سے محمد حسین آزاد کی انصاف پر خصوصیت بیان کیجیے۔ 4 نمبر سوال، رشید احمد صدیقی کے اسلوب نگارش پر روشنی ڈالے۔ 2 نمبر میں جو سوال ہے، کسی 2 سوالاتوں کے جواب دیجیے۔ پہلا دیا ہوا ہے، فیض احمد فیض کے نظم گوئی کی نظم گوئی کن خصوصیت کی یہ حامل ہے؟ اظہار خیال کیجیے۔ نیکسٹ، یا کر کے ہے، نظم انسان اور بزم قدرت یا فاختہ کی آواز کا تنقیدی جائزہ پیش کیجیے، یعنی خلاصہ۔ 2 نمبر سوال، ناصر کاظمی یا مظروف سلطان پوری کی غزل گوئی کا جائزہ لیجیے۔ 3 نمبر، درج ذیل بند میں سے کسی ایک کی تصریح کیجیے۔ کسی ایک کا جواب دیجیے۔ 3 نمبر میں جو سوال ہے، ان میں سے کسی ایک کا جواب دیجیے۔ کم سے کم 100 الفاظ پر مشتمل ہو۔ 1 نمبر جو سوال ہے، کمال احمد کے ڈرامہ ایک تھا راجا کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ یا اسی میں دیا ہوا ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک کردار پر روشنی ڈالیے، وزیر یا حاتم طائی۔ 4 نمبر سوال، ممتاز مفتی کی افسانہ نفاری پر روشنی ڈالے، یا افسانہ بے وزنی کا تنقیدی جائزہ پیش کیجیے۔ 5 نمبر میں جو دیا ہوا ہے، کسی ایک کا جواب دیجیے۔ علی گڑھ تحریک کے حوالے سے سر سید کی خدمت پر روشنی ڈالے۔ یا 2 نمبر میں، اردو ادب کی تاریخ میں ترقی پسند تحریک کی کیا اہمیت ہے؟ ایک مختصر جائزہ پیش کیجیے۔ 6 نمبر میں دیا ہے، 6 نمبر میں دیا ہوا ہے، کسی 2 کا جواب دیجیے ہدایت کے مطابق۔ 1 نمبر میں دیا ہے، عنوان میں سے کسی ایک پر مضمون لکھے 100 الفاظ پر۔
پہلا دیا تھا 2019 میں فٹ بال ورلڈ کپ 2018، بے میں دیا ہے دور حاضر میں تکنیکی تعلیم کی اہمیت و افادیت، اور دو میں جو دیا ہے کسی دو کی تعریف کیجیے، اس میں ناقرہ الف مدودہ فعل حال۔ نیکسٹ ہے درج ذیل اصناف شاعری میں سے کسی دو کی تعریف کیجیے، غزل، مرثیہ، رباعی۔ اور 4 نمبر میں جو سوال ہے، اقتباس کا 16 اردو میں ترجمہ کیجیے۔